عزیز بچوں، السلام و آداب۔ آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 11 گرو نانک کے بارے میں۔ آئیے جانتے ہیں گرو نانک کے بارے میں کہ گرو نانک جی کون ہیں۔ آپ نے یہ بات اکثر سنی ہوگی کہ ہمارا ملک گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ملی جلی تہذیب۔ ملی جلی تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ، جین ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ تو ملی جلی کلچر اور ملی جلی تہذیب کو ہم کیا بولتے ہیں؟ گنگا جمنی تہذیب۔ تہذیب کا مطلب کلچر، گنگا جمنی کا مطلب ملی جلی۔ حالانکہ گنگا ایک ندی کا نام ہے اور جمنا بھی ایک ندی کا نام ہے۔ گنگا ایک ندی کا نام ہے جو شمال سے لے کر یعنی نارتھ سے بنگلہ دیش کی طرف کے بیچ ہے، اور جمنا الہ آباد سے متھرا تک ایک کا احاطہ ہے، اور تہذیب کا مطلب کلچر ہوتا ہے۔ تو گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ ایسا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے سینکڑوں برس سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں۔ مذہب کی جمع مذاہب، مذہب کی جمع مذہبوں، جیسے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بودھ، پارسی وغیرہ۔ ہر مذہب کے رہنماؤں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے پیار، محبت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا۔ تعلیمات یہ جمع ہے تعلیم کی، اس کے بعد پیار، محبت کا متضاد لفظ ہے نفرت، بھائی چارے اور امن کا پیغام دیا۔ امن کا مطلب سکون، امن کا متضاد لفظ جنگ ہے۔ بھگتی تحریک کے نام سے، تحریک موومنٹ کو کہتے ہیں، بھگتی تحریک کے نام سے بھی ایک تحریک چلی تھی۔ اس کے ماننے والوں کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں گزری۔ اس تحریک کے پیرو، یعنی اس تحریک کے پیرو کا مطلب ماننے والے، اس کے مذہبی تعلیمات کے علاوہ سماج سدھار کے کام بھی کرتے تھے، سماج کو سدھارنے میں۔ ایسے ہی ایک بزرگ سکھ مذہب کے رہنما گرو نانک تھے۔ تو سکھ مذہب کے رہنما کون ہوئے؟ گرو نانک۔ گرو نانک کی پیدائش 1469 میں دریائے راوی کے کنارے آباد ایک گاؤں تلونڈی میں پیدا ہوئی۔ تو گرو نانک کی پیدائش کب ہوئی، کہاں ہوئی؟ تلونڈی میں، راوی کے کنارے۔ راوی ایک ندی کا نام ہے۔ یہ گاؤں اب پاکستان میں ہے اور لاہور کے جنوب میں واقع ہے۔ جنوب کا مطلب ساؤتھ، ٹھیک ہے۔ اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ گرو نانک اس گاؤں کے ایک منیم کالو چند کے بیٹے تھے۔ ان کے نام کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر میں ہوئی، اسی لیے انہیں نانکی یعنی نانا کی کہتے تھے۔ اپنی بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک یعنی نانا کا کہنے لگے اور یہی ان کا نام پڑ گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم سمجھ گئے کہ گرو نانک کا نانک نام کیوں پڑا۔ نانیہال میں بڑی بہن کی پیدائش ہونے کی وجہ سے نانا کے یہاں، تو نانا سے نانک ہو گیا، اسی سے نانا کی ہو گیا، تو اسے نانک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بچپن ہی سے گرو نانک کی عادت کی جمع عام بچوں سے مختلف تھیں، الگ تھیں۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے، اپنے آپ پر خرچ کرنے کے بجائے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جو لوگ ضرورت ہوتی تھی، جن لوگوں کو پیسوں کی، انہیں وہ دے دیتے تھے۔ جب ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے فارسی زبان اور حساب بہت حد تک سیکھ لیا۔ آگے پڑھائی میں ان کا جی نہیں لگا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد نے پہلے کھیتی باڑی اور پھر تجارت کے لیے کہا۔ تجارت کسے کہتے ہیں؟ بزنس کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تجارت کہتے ہیں۔ انہوں نے کسی کام میں دلچسپی نہیں لی کیونکہ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا۔ ایک دن گرو نانک کے والد نے انہیں کچھ روپے دے کر لاہور بھیجا اور کہا کہ ایسا کھرا سودا کرنا، یعنی بڑھیا سودا کرنا جس سے کچھ نفع ہو۔ کھرا کا مطلب، کھرا کا
खरा का क्या होता है, मुतज़ाद खोटा, नफ़ा का नुकसान। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा, ये पैसे हमारे किस काम के, हम तो भूखे हैं, खाना चाहिए। गुरु नानक ने उनके खाने का इंतज़ाम किया और सारे पैसे उनको खाना खिलाने में खर्च कर दिए। वापस आकर वालिद के डर से घर के बाहर ही रुक गए, लेकिन वालिद ने उन्हें ढूंढ निकाला और जब उनसे पूछा कि तिजारत की गरज से जो रुपए दिए थे वो क्या किए, तो गुरु नानक ने सारा वाक़या बयान कर दिया, पूरा वाक़या, वाक़या की जमा वाक़यात, और कहा कि आपने कहा था कि खरा सौदा करना यानी अच्छा सौदा करना जो नफ़ा हो, भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा खरा सौदा यानी अच्छा सौदा और क्या हो सकता है। गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे, सोचते रहते थे अपने बेटे के बारे में। इसलिए गुरु नानक के बहनवी यानी जीजा जी उन्हें अपने साथ कपूरथला ले गए और वहाँ के गवर्नर लोधी खां के दफ्तर में मुलाजमत दिला दी, नौकरी दिला दी। यहाँ भी उनका दिल काम में नहीं लगा। ये तौर तरीक़े देखते हुए उनके वालिद ने सोचा कि उनकी शादी कर दी जाए, शायद घरेलू ज़िम्मेदारियाँ पड़ने पर वो इस तरह रुपया खर्च करना बंद कर दें। 2 बच्चे होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करते रहे। आखिरकार उन्होंने घर बार छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली। ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई। फ़कीरी इख्तियार कर लेना का मतलब, जो लोग इंसानियत के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, उन्हें फिर माल दौलत इकट्ठा करना पसंद नहीं आता है। वो खुदा का नेक बंदा होता है और वो उसी के लिए काम करता है जो परेशानी में है, जो मुसीबत में है, जो फाका में है, जो मुफलिसी और गरीबी में है। ऐसे इंसान माल दौलत के इकट्ठा करने के लिए फ़िक्रमंद नहीं रहते हैं। पैसा आया, दूसरों को दे दिए, ज़रूरतमंद लोगों को दे दिए। ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई का मतलब बैठ गया कि दुनिया और यहाँ की हर शय फ़ानी है। फ़ानी का मतलब ख़त्म होने वाला, शय का मतलब चीज़ होता है, उसका पैदा करने वाला ही हमेशा बाक़ी रहेगा। इसलिए खुदा से मोहब्बत की जाए और उसका क़ुर्ब हासिल किया जाए। क़ुर्ब हासिल करने का मतलब ये है कि खुदा के करीब होया जाए। तो इसका क्या मतलब कि खुदा के करीब होया जाए? खुदा के करीब होने का मतलब ये है, खुदा ने जो उसूल, जो ज़ाब्ते, जो कानून बनाया है दुनिया में इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए, उन उसूल और कानून पर अमल किया जाए। उन्हीं को अमल करने का नाम क़ुर्ब हासिल करना है, नज़दीकी हासिल करना है। उनके वालिद ने उन्हें समझाने के लिए जिस मुसलमान गवैये और वफ़ादार खादिम मर्दाना को भेजा, वो भी उनका चेला बन गया, उनके मुरीद हो गए, फॉलोअर बन गए। अब गुरु नानक अपने पुराने खादिमों के साथ लोगों को नसीहत करते कि ज़ात पात की बिना पर इंसानों के बीच कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंशिएट नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। गुरु नानक ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि उनके मानने वाले मुश्तरका रसोई यानी लंगर खाना चलाएं। लंगर खाना मतलब सब लोग मिल कर के खुद खाएं, लोगों को भी खिलाएं। इसी को क्या बोलते हैं? लंगर बोलते हैं। जहाँ कोई भी ज़ात पात और मज़हब के भेदभाव के बग़ैर खा सकता है। उनका कहना था कि इंसानों का आपसी रिश्ता मोहब्बत ही पर कायम है। उन्होंने औरतों को बराबरी के हुकूक देने की बात कही है। औरतों को बराबरी यानी इक्वालिटी की बात कही है, मुसावात की बात कही है, हुकूक हक़ की जमा है, हुकूक की बात कही है। जब उनके मानने वाले जमा होते तो औरतें भी उनके साथ होती। रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे उनकी ये तालीमात एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गई, जिनके मानने वाले सिख कहलाए। गुरु नानक ने कई मुल्कों का सफ़र किया। आखिर में करतारपुर में आबाद हो गए, जिसे आजकल डेरा नानक साहब कहते हैं। गुरु नानक जी 1538 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी तालीमात गुरु ग्रंथ साहब में जमा है। तो गुरु नानक की तालीमात किस में जमा है? गुरु ग्रंथ साहब में जमा है। यही सिखों की मुक़द्दस किताब है। तो सिखों की मुक़द्दस किताब कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहब है। उनकी यौम पैदाइश
गुरु पर्व की शक्ल में धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ कई इस लास्ट वाले पैराग्राफ में कई तरह के क्वेश्चन आ गए, कई तरह के सवालात आ गए कि गुरु नानक का इंतकाल 1538 में हुआ। गुरु नानक की तालीमात गुरु ग्रंथ साहब में है। जो सिख जो मज़हब होते हैं उनके मानने वाले कौन से मुक़द्दस किताब को मानते हैं, तो वो गुरु ग्रंथ है। अच्छा, यौम पैदाइश पर किस नाम से ये धूमधाम उनकी यौम पैदाइश मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं? यौम पैदाइश का नाम है गुरु पर्व की शक्ल में धूमधाम से मनाया जाता है, लंगर चलाते हैं। ये है गुरु नानक के बारे में जो हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा गुरु नानक के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, तौर तरीक़े के बारे में, किस तरह वो लोगों की वो भलाई करते हैं। पैसा उनके पास आता है लेकिन दूसरे की ज़रूरत पूरा करने के लिए वो पूरी कर देते हैं। ऐसा करते 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 उन्होंने ये लोगों को इतना पसंद आया, लोग उसको एक मज़हब की शक्ल उन्होंने दे दिया और लोग उसको मज़हब के तौर पर मानने लगे और उसके बानी गुरु नानक को मानने लगे। इस तरह से सिख मज़हब की बुनियाद पड़ी और इस तरह से सिख मज़हब लोग उनको मानते हैं। अब आते हैं, ये देखते हैं कि लफ्ज़ और मानी में क्या है। लफ्ज़ की जमा अल्फाज, मानी की जमा मानी, मश्क की जमा मश्क़ें। गंगा जमनी का मतलब होता है मिली जुली। तहरीक क्या होता है? किसी ख़ास मकसद के तहत चलाई गई मुहिम, आंदोलन को तहरीक कहते हैं। तहरीक की जमा तहारीक, किसी ख़ास मकसद की जमा मकासिद। ठीक है। जुनूब को क्या बोलते हैं? दक्कन, यानी जो साउथ का इलाका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दक्कन बोलते हैं। जुनूब का मुतज़ाद शुमाल होता है और पूरब का पश्चिम होता है, मशरिक़ का मग़रिब होता है। पैरोकार, मानने वाले, पीछे चलने वाले। गृहस्थी किसे कहते हैं? घर बार को गृहस्थी कहते हैं। नक्श हो जाना, असर करना, दिल में बैठ जाना, मुहावरा है, याद करना ज़रूरी है। फ़ानी मतलब मिटने वाला। ठीक है। क़ुर्ब का मतलब नज़दीकी, मुश्तरका का मतलब मिली जुली। तो हमने मिली जुली के लिए कई अल्फाज पढ़े। मुश्तरका का मतलब मिली जुली, गंगा जमनी, मिली जुली। ठीक है। मुक़द्दस का मतलब पाक होता है। गौर कीजिए मैं क्या लिखा हुआ है। गुरु नानक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक अहम रूहानी पेशवा थे और समाज सुधारक थे। इंसान दोस्ती और मोहब्बत उनका पैगाम था। उन्होंने दुनियादारी छोड़कर खिदमत खल्क का रास्ता इख्तियार किया। खिदमत खल्क का क्या मतलब होता है? खल्क का मतलब मखलूक, मखलूक अल्लाह के बंदे को कहते हैं। तो अल्लाह के बंदे की खिदमत करने का रास्ता इख्तियार किसने किया? गुरु नानक जी ने किया। देखते हैं, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? फ़िक्रमंद है, फ़कीरी है, गंगा जमनी है, लंगर है, तहरीक है। हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। गुरु नानक के वालिद की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से यानी गुरु नानक की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे। उन्होंने घर बार छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर ली। गुरु नानक ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि उनके मानने वाले लंगर में खाना खाएं। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मोहब्बत का नफ़रत, अमन का जंग, जुनूब का शुमाल, खरा का खोटा, नफ़ा का नुकसान, आबाद का बर्बाद, इंसान का हैवान, शुरू का इख्तिताम या शुरू का ख़त्म। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, नीचे दिए हुए जुमलों को पढ़िए और उनमें से इस्म और ज़मीर तलाश करके खाली जगहों में लिखिए। जैसा कि मैंने पिछले सबक में बताया था कि क्या उसको बोलते हैं इस्म किसे कहते हैं और ज़मीर किसे कहते हैं, ये पिछले सबक में कहा गया था। जिस लफ्ज़ से मतलब किसी नाम या जगह का इल्म हो तो हम उसे क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। और ऐसे अल्फाज जो इस्म हो और इस्म की जगह कोई दूसरा लफ्ज़ का इस्तेमाल हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। कैसे ज़मीर का इस्तेमाल होता है? जैसे ये किताब बहुत खूबसूरत है, इसमें बहुत सारी कहानी है। तो ये किताब बहुत खूबसूरत है, एक जुमला है, इसमें बहुत सारी कहानी है, इसमें दूसरा जुमला है। तो हमने जो इस का इस्तेमाल किया, ये किताब की जगह इस्तेमाल किया। तो किसी इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। आइए समझते हैं। इस कॉलम ए में इस्म है और कॉलम 2 में ज़मीर है। बी में गुरु नानक की पैदाइश तलवंडी गांव में हुई।
ٹھیک ہے، تو اس میں گرو نانک کیا ہے، اسم ہے، اس کے بعد گاؤں بھی اسم ہے۔ ہاں، پھر اسم کی قسمیں آ جاتی ہے، اسم عام اور اسم خاص ہوتا ہے۔ اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں تو گرو نانک اسم خاص ہے، گاؤں اسم عام ہے۔ ٹھیک ہے، اس گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ اس گاؤں کو، اس میں کیا ہو گیا، اس میں اشارہ ہو گیا، گاؤں کو اب ننکانہ صاحب کہتے ہیں۔ بڑی بہن کے نام پر ان کو نانک کہنے لگے۔ ان کو، یہ ان کیا ہے، ضمیر ہو گیا۔ انہیں کھیل کود کا شوق نہیں تھا تو انہیں کیا ہو گیا، ضمیر ہو گیا۔ جیب خرچ کے پیسے بھی وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ وہ کون، گرو نانک، تو یہ بھی ضمیر ہو گیا۔ ان کا دل دنیا داری میں نہیں لگتا تھا تو ان کا یعنی کن کا، گرو نانک کا، تو یہ بھی ضمیر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سبق میں ایک لفظ آیا ہے فکر مند۔ یہ فکر اور مند سے ملا کر بنا ہے۔ آپ بھی مند لگا کر کے 5 الفاظ خالی جگہوں میں لکھیے، جیسے دولت سے دولت مند، ضرورت سے ضرورت مند، اور عقل سے عقل مند۔ ٹھیک ہے، دانش سے دانش مند۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس میں یہ واحد والا کالم ہے، یہ جمع والا ہے، تو سفر واحد ہے، ہم بتا دیتے ہیں، آپ لکھ لیجئے گا۔ سفر واحد ہے، تحریکات جمع ہے، تحریک کی، حقوق حق کی جمع ہے، خادم واحد لفظ ہے جس کا جمع خدام ہے، واقعہ واحد لفظ ہے جس کی جمع واقعات ہے، تعلیم واحد ہے جس کا جمع تعلیمات ہے، انتظامات یہ جمع ہے، اس کا واحد انتظام ہے، بچوں یہ جمع ہے، بچہ کی، ذمہ داریاں ذمہ داری کی جمع ہے، عادت کی جمع عادات، دفتر کی جمع دفاتر، فقیر کی جمع فقراء، پیغام کی جمع پیغامات، مذاہب مذہب کی جمع۔ تو اس طرح سے سارے واحد اور جمع ہمارے ہو گئے۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا گرو نانک والا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ ویڈیو دیکھیے اور پوری معلومات حاصل کیجیے گرو نانک کے بارے میں۔ ملتے ہیں اگلے چیپٹر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔